अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर में शदीद दर्द हो तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लें। इससे सर का शदीद दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा है तो सरसों के तेल में 7 मिनट तक दोनों पाँव को खूब अच्छे से मसाज करें। इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा, ज़हनी और जिस्मानी सुकून मैसर होगा। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर हमेशा जवानी कायम रखना चाहते हैं तो सुबह आँख खुलते ही 2 अजवा खजूर मुंह में डाल लिया करें। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से गैर ज़रूरी बाल खत्म हो जाते हैं। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और बर्तनों को धोते वक्त भी आसानी होती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज होती है। रात को अनार खाने से दिमाग को जबरदस्त ताकत मिलती है। सूजन वाली जगह पर पान के पत्ते रगड़ने से सूजन खत्म हो जाएगी। सोने से कबल फालसे का जूस पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहता है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। छोटा शहद मक्खन के साथ खाने से बुढ़ापा देर से आएगा। पखाना गाला आए तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। हाथों या पाँव पर पसीना ज्यादा आता हो तो पानी में सिरका नींबू डालकर दिन में 3-4 बार धोने से अफाका होगा। भाप से आपका हाथ जल जाए तो आलू के टुकड़े काट कर मालिश करें। आंवले का मुरब्बा खा लें, इससे बार बार नक्सीर आना बंद हो जाएगी। पेट में शदीद दर्द होने लगे तो दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची और पुदीने के कहवा बनाकर पी लें। खांसी ना रुक रही हो तो मुलेठी खाएं। मुलेठी खाने से खांसी काफी हद तक रुक जाएगी। जब भी गोश्त खाएं तो जवान जानवर का खाएं। दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला जरूर करें, यानी कुछ देर के लिए सो जाएं। और कैलूला करना सुन्नत भी है और इससे इंसान पर जादू का असर नहीं होता। जब तक पहला खाया हुआ खाना हजम ना कर लें दूसरा खाना ना खाएं, चाहे 2 दिन लग जाएं। अगर आपको गैस का मसला है तो आप मेथी के बीज खाएं। मसाने या गुर्दे में पथरी हो जाए तो निहार मुंह रोजाना 6 अदद अंजीर खा लिया करें। बच्चों के अंदर नाक की नक्सीर रोकने के लिए इनको खीरा खिलाएं। भारीपन और बदहजमी जैसे मसले से बचने के लिए थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद जरूर खा लिया करें। दांतों में से खून आने लगे तो 1 प्याली नीम गर्म पानी और 1 नींबू का रस आधा चम्मच नमक मिलाकर 2 मरतबा गरारे करें। अगर अचार के खराब होने का खतरा हो तो इसमें सिरका या नींबू का अर्क शामिल करें, इससे अचार खराब नहीं होगा। पेट के दर्द के अंदर करेलों के पानी को पी लेने से पेट के दर्द में अफाका होता है। अगर फर्श को नमकीन पानी से धोया जाए तो मच्छरों और मक्खियों से जान छूट जाती है। खाना या गोश्त ज्यादा खाने की वजह से बदहजमी का मसला हो जाए तो उसके लिए काला नमक, अजवाइन, सौंफ हम वजन लेकर एक सफोफ बना लें। 1 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, इससे बदहजमी का मसला खत्म हो जाएगा। खाना खाते हुए अगर भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। वजन में ज्यादती, मर्दाना कमजोरी, पेट की चर्बी, इन तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल के अंदर है, उसका नाम है जामुन। ठंडे पानी पीने से परहेज किया करें। अगर जवानी के अंदर बीमार ना भी करे तो बढ़ापे में सब बीमार कर देगा। बड़ी आंत और मैदे को ठंडा पानी नुकसान पहुंचाकर कैंसर का बायस बनता है। सोने के लिए बिस्तर पर ना जाएं जब तक कि बैतुल खुला से फारिग ना हो जाएं। मौसम जाने लगे तो फल मत खाएं। अगर चाहते हैं पकोड़े, समोसे वगैरह ज्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त घी ज्यादा गर्म रखें, इससे पकोड़े ऑयली नहीं बनेंगे। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत करना है, रोजाना दही का इस्तेमाल करना मत भूलें। सुबह जल्दी उठने वाले को कभी कोई बीमारी जल्दी घेर नहीं सकेगी। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है वो सदा जवानी का लुत्फ उठाता है। अगर मुंह में छाले निकल आए तो फटे हुए दूध से गरारे करें, इससे मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगने लगेगी। सब्जी को तरोताजा रखना है तो पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दें, इससे सब्जी तरोताजा रहेगी। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियाँ लाता है। गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से अगर बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करें, बदबू खत्म हो जाएगी। तेज ठंडा पानी हाजमे में रुकावट बनता है, जिसकी वजह से बदन को हाजमे में ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। सफेद चने भूनकर खाने से जिस्म खूबसूरत और मजबूत होता है। पाँव पर वजन डालकर खाना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है।
बढ़े हुए पेट के लिए रोजाना खीरा खाने से चंद दिनों में बढ़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। हर दूसरे दिन इस पुगोल का छिलका दूध में डालकर जरूर पिया करें, आप सेहतमंद रहेंगे। चक्कर आने की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कान के सख्त से सख्त दर्द को दूर करने के लिए लहसुन के रस के चंद कतरे कान में टपकाने से फौरी आराम मिल जाता है। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफा पहुंचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी होती हैं, और उन बलाओं से भी जो नाजिल नहीं हुई होती। इसलिए तुम दुआओं का एहतमाम किया करो। गंदम का दलिया खाएं, शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखें तो जान लें ये खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है। जो औरतें अपनी ग़िज़ा में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हामला औरतों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप डिप्रेशन से निजात चाहते हैं तो शहद को निहार में गर्म पानी में मिलाकर पीने से डिप्रेशन दूर हो जाएगी और वजन भी कम हो जाएगा। अगर आप रिस्क की तंगी से बचना चाहते हैं तो खाने वाले बर्तन हमेशा साफ रखें और खाना खाने के बाद बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करें। मोटापा दूर भगाने के लिए 1 गिलास पानी के अंदर पिसी हुई कलौंजी आधा चम्मच उबाल कर सुबह शाम नहार मुँह लें। ज्यादा छींके आने का मसला हो तो हरे धनिया का पानी निकाल कर सूंघ लें, इससे अफाका होगा। आंखों की जलन को दूर करना है तो बर्फ की टिकोर करें और ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें। पेट के बहुत सारे अमराज रोकने के लिए रोजाना इसबगोल का छिलका जरूर इस्तेमाल किया करें। बच्चों को बुखार ज्यादा हो जाए तो फौरन नहलाएं या ठंडे पानी की पट्टियां करें। केला कैंसर से बचाव में काफी मुफीद होता है। मेथी दाने अदरक के साथ खाएं, जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश कर लिया करें। घर से कीड़े मकोड़े दूर भगाने के लिए जामुन की लकड़ी जलाकर एक बार धुनी दें। अपनी हर सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से किया करें, इससे आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। शाम के वक्त सेब मत खाया करें, इससे कब्ज हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले इंसान की दलील के अंदर कोई वजन नहीं रहता, इसलिए हमेशा कम बोलें। कब्ज की शिकायत रहती हो तो पालक में साबुत लाल मिर्च डालकर खा लिया करें, इससे कब्ज से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। बेटियों को गाली देने वाले इंसान का रिस्क तंग कर दिया जाता है। लीमू वाला पानी पीना शुरू कर दें, जिस्म का पानी कम नहीं होगा। लीमू के छिलके रोजाना चबाने से दांतों का कीड़ा मर जाता है। जिन घरों में चूहे ज्यादा होते हैं वहां के लोग काले अरकान के शिकार हो सकते हैं। भुने हुए चने रोजाना खा लेने से खांसी से निजात हासिल होती है। जो खाना खाकर हाथ दस्तरखान से साफ करते हैं उनका रिस्क कम होता है। निहार वो एक लहसुन पानी के साथ खा लेने से मैदे की गैस और तेजाबियत का मसला हल हो जाता है। काली मिर्च को दूध के साथ खा लेने से बंदा हमेशा जवान रहता है। जिसम में ताकत डालने के लिए दालों का पानी इस्तेमाल किया करें। रात को सोते वक्त 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, हर भला से महफूज रहेंगे। पाँव पर तेल लगाएं, बीमारियां कम जन्म लेती हैं। प्लास्टिक के कप में कभी चाय मत पिएं, इससे कैंसर होने का खदशा होता है। अगर कभी किसी कपड़े पर घी का दाग लग जाए तो वहां पर नींबू और नमक लगाकर अच्छे साबुन से धो लें। काम के दौरान अदरक चबाने से बदन की थकावट गायब हो जाती है। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होती है। खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। दिमागी परेशानियों के वक्त 10 से 12 मिनट बालों में कंघी करें, ये बालों और दिमाग के लिए फायदेमंद है। केला गुर्दों की कमजोरी को दूर करता है और ये मैदे में नरमी पैदा करता है। इसका मिल्क शेक मैदे और आंतों के जख्म में मुफीद है। चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए मुंह पर माल्टे का रस लगाएं। पानी पीकर सोने से आपके दिमाग को नुकसान होता है। हमेशा बावजूद रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है। जो रोजाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं वो जल्दी किसी बीमारी का शिकार नहीं होते। सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करें। रोजाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाया करें, मौसम बदलने का बुरा असर आपकी सेहत पर नहीं पड़ेगा। जिस घर में नीम का दरख्त मौजूद होता है उस घर में बीमारियां नहीं आती। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान की जहानत में इजाफा होता है। बिना दूध वाली चाय पीने से मोटापा कम होता है। दाने निकल आए तो दाल माश ज्यादा खाएं, दाने एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे।
जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हों वहाँ हमेशा रिस्क की तंगी रहती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है, करेले का पानी पिएं, चेहरा साफ हो जाएगा। अगर नींद ज्यादा आती हो तो दूध में नींबू का रस डालकर पी लें, इससे नींद नॉर्मल आएगी। खून में हरकत पैदा करनी हो तो सेब खाएं, इससे खून की हरकत तेज हो जाएगी। सर पर खाली सरसों के तेल की मालिश करने से इंसान का जहन तेज रहता है। जिनको कब्ज का मसला हो वो नीम गर्म दूध में रोगन बादाम डालकर पी लें, इससे कब्ज खत्म हो जाएगी। ज्यादा छींकें आने लगें तो सब्ज धनिया सूंघें, छींकें आना रुक जाएंगी। शाम के वक्त कंघी मत करें, इससे इंसान का दिल कमजोर होता है। सौंफ का पाउडर दिन में एक मरतबा नीम गर्म पानी के साथ सिर्फ एक छोटा चम्मच लें, इससे इंसान को पुरसुकून नींद आती है। इससे इंसान का खून साफ हो जाता है, नजर जुकाम से छुटकारा हासिल होता है। मतली और कै वगैरह नहीं आती। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगा दिया जाए तो चेहरा फूल की तरह खिल उठता है। खाना खाकर नहाने वाले इंसान को बुढ़ापा बहुत जल्दी घेर लेता है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। दही जब भी खाएं किसी भी गर्म चीज या गर्म रोटी के साथ मत खाएं। पिसा हुआ अदरक घुटनों पर लगाया जाए तो घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। मैदे की कमजोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खाया करें। टमाटर के साथ कभी दूध इस्तेमाल मत करें और खीरे के साथ पानी मत पिएं। औरतों के अंदर खून की कमी हो जाए तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें और रोजाना खजूर का इस्तेमाल करें। दांतों से नाखून काटोगे तो नजर कमजोर होगी। गरम रोटी के साथ दही मत खाएं, ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। मोटी औरत नाक में नींबू का रस डाल दे, हफ्ते में इसका वजन कम हो जाएगा। सबसे तल्ख दर्द ये है जब तुम्हारी नीयत पाक हो और तुम्हें गुनहगार समझा जाए। जब तुम चिराग जलाओ बगैर इल्जाम अंधेरों का मिले। जब तुम दुआएं दो मगर बद्दुआओं के ताने सुनो। और जब तुम खुलूस के फूल बांटो मगर बदगुमानी के कांटे सीने में चुभ जाएं। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद बदहजमी या तेजाबियत की शिकायत दरपेश होती है। वैसे तो ये कैफियत ज्यादा संगीन तो नहीं, अलबत्ता तकलीफ दह और परेशान कुन जरूर है। आमतौर पर मैदे में तेजाबियत की वजह खाने के दरमियान तवील वक्फा, खाली पेट होना या बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल वगैरह होता है। जब तेजाबी सियाल मामूल से ज्यादा हो जाए तो सीने में जलन या तेजाबियत का एहसास होता है। तेजाबियत निज़ाम हाजमा का एक अहम मसला है जो सीने में जलन, उफारा और मतली का सबब बन सकता है। ये उस वक्त होता है जब पेट का इजाफी तेजाब फूड पाइप में वापस बह जाता है। नुस्खा मंदरजा झील सतूर में बयान किया जा रहा है, जो बनाने में नहायत आसान और इस्तेमाल में बेज़रर और किसी भी साइड इफेक्ट्स से पाक है। इसके अज्जा में सिर्फ 3 चीजें शामिल हैं, जिसमें आधा गिलास ठंडा दूध, आधा गिलास ठंडा पानी और सिर्फ 2 चुटकी सौंफ का पाउडर शामिल है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन तीनों अशिया को मिलाकर पिएं। बदहजमी और तेजाबियत में मुब्तला अफराद को इस मशरूब से बहुत अफाका होगा। खवातीन के बढ़ते पेट और रसूली का आसान इलाज। आजकल डिलीवरी के बाद या वैसे भी अक्सर खवातीन का ज़ेरे नाक पेट लटका हुआ होता है और खवातीन पेट में रसूली की शिकायत भी करती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला मखसूस अय्याम में बेतरतीबी का। 70% से ज़्यादा लड़कियां शिकार हैं। अगर तमाम खवातीन दर्ज नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में दर्जे वाला अमराज से मुकम्मल निजात मिल सकती है। दरकार अज्जा: खुश्क करेला 1 अदद, पानी 2 गिलास, तुख्मे कासनी 1 खाने का चम्मच, हरके मक्को 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 3 ग्राम। बनाने का तरीका: एक पतीली में तमाम अज्जा को शामिल करके इतना पकाएं कि 1 गिलास पानी रह जाए तो छान कर गिलास में निकाल लें। इस्तेमाल का तरीका: आधा गिलास सुबह नाश्ते के बाद और आधा गिलास रात खाने के बाद पिएं। इंशाअल्लाह सिर्फ 40 दिनों के कलील अरसे में दर्जे बाला अमराज से निजात मिल जाएगी। परहेज: चावल, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त और फार्मी अंडा इस्तेमाल ना करें। जब कोई आपके साथ सब्र से पेश आता है तो ये मोहब्बत की सबसे नर्म और खूबसूरत शक्लों में से एक है, क्योंकि सब्र का मतलब ये है कि वो आपकी कमजोरियों को बर्दाश्त करता है, आपकी गलतियों को नजरअंदाज करता है और आपके रवैये को समझने की कोशिश करता है। सब्र करने वाला शख्स आपको वक्त देता है कि आप बेहतर हो सकें। वो चाहता है कि आप संभल सकें और अपनी असल कदर पहचान सकें।
وہ یہ محبت ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ برداشت، نرمی اور خاموشی میں بھی جھلکتی ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہیں۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو لیں اور صبح کے وقت کھا لیں، موٹے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے اس کو جسم کا کوئی درد نہیں ہوتا، اور ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ شکر بلغم کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، حافظے میں طاقت آتی ہے۔ 1 ہفتے چنے کی دال کے پانی سے منہ دھوئیں، سانولی رنگت گوری ہو جائے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ بھیگی ہوئی انجیر کا استعمال ہڈیوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہڈیوں کی صحت کے لیے کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ آپ سے حسد کرے گا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی بیان کرے گا، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کے مصیبت پر خوش ہوگا۔ ہمارا جسم خود کیلشیم پیدا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں کیلشیم بیرونی غذاؤں سے حاصل کرنا پڑتا ہے، جسے ہم دودھ، پالک اور پتوں والی سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیلشیم کی اچھی مقدار بھیگی ہوئی انجیر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر قسم کے بلا سے محفوظ رہیں گے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جس انسان کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی انسان آپ کی انتہائی خوشی یا انتہائی غم کا سبب ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بھیگی ہوئی انجیر کا استعمال آپ کی دل کی صحت کو اچھا کرتا ہے، اس کے ساتھ ہماری مجموعی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ انجیر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ شریانوں کی صحت کو اچھا کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھایا کریں۔ کھجور دودھ میں شامل کر کے کھا لیں، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارک گلاب شامل کر کے نہا لیں۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پہ بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتے لگاتار استعمال کریں، اس سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں: پر اعتماد، کم بات چیت کرنے والے، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے اور شکر گزار۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ جو لوگ اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں پر زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل زیادہ ہونے لگے، گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھائیں۔
اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، آپ کے معدے کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو، ایسے میں خربوزے کھاؤ۔ خربوزے کا استعمال قبض جلن دور کرنے میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو۔ لیموں یا مالٹے کا رس پینے سے کچھ دن تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں، پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ یار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کریں۔ شہد کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو، الرجی ہو، ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ انجیر میں موجود منرلز مرد و خواتین کے لیے ہارمونز کے لیے ضروری ہے، جو 5 پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر جسم میں موجود فیرومون نامی کیمیکل کی افزائش میں مدد فراہم کرتا ہے۔ انجیر میں غذائی فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو آنتوں کو متحرک رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے بواسیر اور قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ انجیر مختلف بیماریوں کے خلاف افادیت ظاہر کرنے کے ساتھ وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ اس کے استعمال منحصر کرتا ہے کہ آپ اسے وزن بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کم کرنے کے لیے۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہیں۔ یہ انفیکشن ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ آٹے میں 2 عدد لیموں ڈالو، آٹا خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو اور آپ کے دل کے وال بند نہیں ہوں گے۔ اگر آپ زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ اخروٹ اور بادام کا استعمال دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لینے سے آپ کو کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کے علامات میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تلوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ ہاضمہ کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ اضافی وزن بہت سے لوگوں کی پریشانی ہے، کیونکہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سے گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک درست طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ چنانچہ کہ اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو مناسب انداز میں ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں۔ اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ بخار کی حالت میں زیادہ تر مریض کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ بخار کے دوران منہ کی خشکی سے بچنے کے لیے انجیر کا گدا منہ میں رکھنے سے خشکی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چہرہ بڑھاپا نظر آئے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان ہو جائے گا۔ سال میں اگر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا دہی یا دودھ ڈال دیں، مرچ کم ہو جائیں گی۔ اگر سونے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگھی کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے بال نرم ہو جائیں گے۔ شہد میں موجود عضو خدائی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ کشمش کھاؤ، وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا نمک، سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ اور دیرپا رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کو مرکب بنا کر روزانہ لیں، کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بدبو کو کم کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کرو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی درگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔
जब सोने का इरादा हो नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लें या करो जल्दी और पुरसुकून नींद आएगी। अगर बाल कमज़ोर हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का कमज़ोरपन ख़त्म होता है। अगर नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। सुबह खाली पेट रात को खाने से पहले नींबू निचोड़कर पी लें, इससे तेज़ी से जिस्म की इज़ाफ़ी चर्बी का खात्मा हो जाएगा। वज़न कम होने लगेगा, जिस्म से तमाम फासिद मादों का खात्मा हो जाएगा, साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है।